La méditation inférieure La meditación inferior se fait avec effort. se hace con esfuerzo. Plus le désir du soi est grand, plus grand est l'effort, plus grande est la discipline. Y cuanto más grande es el deseo por el ser, más esfuerzo va a haber, más disciplina va a haber. Cette méditation appartient à la voie progressive Y esta meditación pertenece a la vía progresiva ou à la voie de l'individu. o a la vía del individuo, On pourrait dire la voie de l'ignorant. o podríamos también llamarlo la vía del ignorante. Elle est valable tant que l'on croit être une conscience séparée. Y tiene su valor, es válida en tanto creemos ser una conciencia separada. La méditation supérieure, La, c'est un changement diamétralement opposé en quelque sorte. la meditación superior es un cambio Un diametralmente changement dans la direction diamétralement opposée. es un cambio en la perspectiva, en la dirección diametralmente opuesto. Elle se fonde sur la compréhension, Y ella se funda en la comprensión, ou au moins l'ouverture à la possibilité o al menos en la comprensión o en la apertura a la posibilidad que la nature profonde de la conscience de que la naturaleza profunda de la conciencia et l'absence totale d'effort, es la ausencia total de esfuerzo, la liberté, la libertad, l'enthousiasme, el entusiasmo, la vie, la vida, l'amour, el amor, la paix, la paz, la joie. la dicha. Donc ce qui nous intéresse ici surtout, Así que lo que nos interesa aquí sobre todo c'est cette seconde forme de méditation es esta segunda forma de meditación et aussi le passage de la première à la seconde. y también el paso desde la primera forma a la segunda forma. Donc, si dans votre méditation, Entonces, si en vuestra meditación vous n'avez pas le parfum de la paix, no tenéis la fragancia, el perfume de la paz, vous ne sentez pas l'enthousiasme o no sentís el de entusiasmo méditer de meditar dans le moment, en el momento, vous sentez un effort, y sentís que hacéis un esfuerzo, un but, o que hay un propósito, un objetivo, un manque de liberté, una ausencia de libertad, un manque de légèreté. una ausencia de ligereza, Ça voudrait dire que vous êtes encore engagé sur la première voie. eso querría decir que estáis todavía en la primera vía. Il faudrait à ce moment-là, instantanément, Y entonces habría que en ese momento, instantáneamente, rebrousser chemin, c'est-à-dire dans un premier temps, retomar el camino recorrido, volver stopper atrás. l'effort. Quiere decir, en un primer tiempo, cesar en el esfuerzo, parar el esfuerzo. Et se poser profondément la question, Y hacerse profundamente la pregunta, où veux-je vraiment être en ce moment? ¿dónde quiero yo realmente estar en este momento? Que veux-je vraiment faire ou ne pas faire en ce moment? ¿Qué quiero realmente hacer o no hacer en este momento? Et en se posant ces deux questions avec une profondeur suffisante, Y al hacerse estas dos preguntas con suficiente profundidad, va nous venir une réponse sincère. va a haber una respuesta sincera que va a venir a nosotros. Et cette réponse sincère sera peut-être Y esta respuesta sincera quizás sea: j'ai envie de me lever tengo ganas de levantarme et d'aller me promener. y de ir a darme un paseo. Ça peut être également Podría ser también: oui, j'ai envie de méditer. sí, tengo ganas de meditar. Mais dans ce cas-là, cette méditation viendra dans cet instant directement de ma liberté.
Pero si ese es el caso, en ese instante la meditación vendrá directamente de mi libertad. Donc elle sera fraîche, il y aura l'enthousiasme, il y aura le parfum. Será fresca, habrá el entusiasmo y estará la fragancia. Ou la réponse peut être, Hola. eh bien je ne sais pas. O la respuesta podría ser no lo sé. Et si la réponse est je ne sais pas, Y si la respuesta es yo no lo sé, eh bien, en l'absence de réponse entonces en la ausencia de una respuesta sur ce qu'il y a à faire, acerca de lo que hay que hacer ou sur où dois-je être, o acerca de dónde debería yo estar, la sagesse demande la sabiduría pide de ne rien faire de spécial no hacer nada en especial et de ne pas aller nulle part. y de no ir a ningún lugar. Donc de rester là Así que entonces permanecer allí et donc de prendre du repos. y entonces reposarse, De prendre du repos, de donner du repos à son corps, son mental. dar reposo a tu cuerpo, a tu mente, Et avec le repos va la liberté, de les laisser libres. y con el reposo entonces va la libertad de dejarlos libres, De ne pas figer le corps dans une posture de no fijar el cuerpo en una postura qui soit comme une camisole de force, que sea como una camisa de fuerza, mais laisser le corps libre de s'asseoir, de bouger. así que entonces dejar el cuerpo libre de sentarse o de moverse Et bien sûr, de la même manière, y por supuesto del mismo ne modo pas essayer de figer les pensées no intentar fijar los ou pensamientos les sensations dans une direction prédéterminée, o las sensaciones en una dirección predeterminada, mais au contraire de sino al contrario, leur lâcher la bride dejar las riendas et de ne pas s'en soucier au fond. y en el fondo no preocuparse. En fait, tout cela revient De hecho, todo esto viene a ser à partir en vacances como irse de vacaciones en laissant l'ignorance au bureau. dejando la ignorancia en el despacho. Il faut bien se dire que le chemin qui mène vers la liberté Hay que decirse que el camino que lleva a la libertad à un certain moment llegado un cierto momento, doit se détourner de la discipline. debe desviarse de la disciplina. Le chemin qui mène au sans effort El camino que lleva al sin esfuerzo doit à un certain moment se détourner du chemin de l'effort. debe en un cierto momento desviarse del camino del esfuerzo. Et le chemin qui mène au bonheur Y el camino que lleva a la felicidad doit à un certain moment se détourner d'un chemin qui serait désagréable. debe en cierto momento desviarse de un camino que sería o que podría ser desagradable.